Hi guys, how are you? Myself Kaushik Vishwal, and today I will discuss about the lecture number 2 of solid state. Let In the previous lecture I have already discussed about the characteristics and the difference between crystalline and the amorphous solid. And today I will discuss about the classification of crystalline solid. Okay, let's start. This is the lecture number 2. Okay, so classification of crystalline solid. Okay. Depending upon the binding forces holding the constituent particles, crystalline solids are further classified as, guys, please write. First one is ionic solid, second one is covalent solid, third one is metallic solid, and fourth one is molecular solid. তাহলে প্রথম হচ্ছে আয়নিক সলিড, সেকেন্ড কোভালেন্ট সলিড, থার্ড মেটালিক সলিড, and fourth molecular solid. So first one is ionic solid. What is ionic solid? Ionic solid कौन ना प्रथम आम देखा जे आमर आयोनिक बॉन्ड केमती फॉर्मेशन हो, आयोनिक बॉन्ड केमती आमर फॉर्मेशन हो आम जाचे 11 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर सारी जे an ionic bond is formed by the total transfer of electron from one atom to another. Okay, for an example, this is NaCl. In NaCl, Na plus is the cation and Cl minus is the anion. Okay, so what is the atomic number of sodium? This is 11, so its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. What is the atomic number of chlorine? That is 17, and the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, and its nearest noble gas is neon, and here its nearest noble gas is argon, which have the atomic number 18 and the atomic number of neon is 10. तेणुकरी सोडियम चाहिए मु नियन हाँपाई, क्लोरीन चाहिए कौन हाँपाई ना आर्गन हाँपाई. ताले the number of electron present in sodium atom is 11. Okay, so to attain the electronic configuration of neon, it will lose its one electron. Okay, so this electron will be lost by the sodium atom. Okay, Na যেতବେଳେ সে গোটে ইলেকট্রন को লস কলা সে হয়েগলা Na প্লস, যেতବେଳେ ক্লোরিন সেই ইলেকট্রন को যেতବେଳେ সে আসেপ্ট করে নেলা তাহলে সে কোণ হয়েগলা না Cl মাইনস হয়েগলা. তাহলে সে Na প্লস Na যেতବେଳେ Na প্লস হেলা সেতବେଳେ তার ইলেকট্রন সংখ্যা কেতে হয়েগলা, তার ইলেকট্রন সংখ্যা হয়েগলা 10. আর ইলেকট্রন সংখ্যা কেতে হয়েগলা না আর ইলেকট্রন সংখ্যা হয়েগলা 18. তাহলে ইয়ে হয়েগলা আমার নিয়ন, ইয়ে হয়েগলা আমার কোণ না আর্গন. आर्गन है माने तार इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन से ऑलरेडी अटेंड करिगला. ओके, ताले आ मुंड ऊपर गोटे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हला, आ मुंड ऊपर कौन हला ना गोटे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हला. ताले पॉजिटिव और नेगेटिव भीतर कौन हम ना गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहबो.
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରଖୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି Na plus and Cl minus are combined with each other to form NaCl. Okay, so this is the example of ionic solid. This is the example of ionic solid. Okay. But in case of NaCl, in solid state, the NaCl molecule does not conduct electricity. Why? As they are closely packed with each other by means of electrostatic force of attraction. As a result, they can't move from their fixed position, but when it is dissolved in water, the mobility of the ions increases and it conduct electricity. So what happened? In case of NaCl, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ୱାଟରରେ ଡିଜଲ୍ଭ କରାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାଟରରେ ଡିଜଲ୍ଭ କରାଇବା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଡିସୋସିଏଟେଡ୍ ଇନଟୁ Na ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ Cl ମାଇନସ୍। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆୟନ ମାନଙ୍କର ମୋବିଲିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆୟୋନିକ୍ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା, ମୋବିଲିଟି ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା ଆୟନ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ? ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଲୁଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେବା ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣି କରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେବା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ହ୍ୱାଇ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ମୋବିଲିଟି ଅଫ୍ ଆୟନ୍ସ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ? ଦେନ୍ next one is covalent solid. Next one is covalent solid. So what is covalent solid? प्रथमे covalent solid पूर्व हम देखिए जे what is a covalent bond. A covalent bond is formed by the mutual contribution and mutual sharing of electrons. Okay. Suppose an example, methane. What is the electronic configuration of carbon? That is 6. There are 6 electrons are present in carbon atom, and the central atom carbon is surrounded by 4 hydrogen. जहाँ कि गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन थाए से कौन करेंगे ना हाइड्रोजन होगा चाहिए कौन ना हिलियम होगा चाहिए, कार्बन कौन होगा चाहिए ना कार्बन नियरेस्ट नोबेल गैस किए ना नियन। तेणुक कार्बन अच्छी इलेक्ट्रॉन के ना 6टा, तेणुक से इलेक्ट्रॉन शेयर कर 4टा पाए ड्यू टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियन। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन it will also share its electron to attain the electronic configuration of helium. Okay, so तांको भीतर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हम, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी कौन करा जीवो ना से माने कौन करिवे ना बॉन्डिंग करिवे। से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हम ताको हम कहबा कौन ना कोवैलेंट बॉन्ड। ताले एई भली भाबरे जो सॉलिड गुडी को कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करूथिबे ताको हम कौन कहबा ना कोवैलेंट सॉलिड। ताको हम कौन कहबा कोवैलेंट सॉलिड। सपोज एन एग्जांपल इज डायमंड, graphite. These are the examples of covalent solid. Diamond is a covalent solid, graphite is a covalent solid. Okay, तापर देखिबा तार मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट। जदि आमे गोटे आयोनिक सॉलिड आ गोटे कोवैलेंट सॉलिड की जदि आमे कंपेयर करिबा ताहले आयोनिक सॉलिड रो
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कौन हम ना निश्चित बड़ हम एज कंपेयर टू द कोवैलेंट सॉलिड. ओके so ionic solid have high melting point and boiling point as compared to the covalent solid. Okay, just an example. Next characteristics is covalent solids are bad conductor of electricity. The bad conductor of electricity. Okay, these are the bad conductors of electricity. So this is your covalent solid.